Shalom, kene dengan sesada ulan mengkenolamo kita mengolihi mi persermonenta imo minggu 10 Mei 2021 tupung minggu eksaudi mersodi mo kita. Ale Tuhan tongo kupido kami gegohmu, kuasamu dekat masehmu mendahikan kami. Kami karinana sini pijemu lako pengendangmu. Tikan lako kurang rangi kami katami hadir mokono Tuhan. Lako mengajari kami narapkan tendi perbadia. Mengasangkan Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Kini dengan sisada ulan jamitanta ibas minggunta 16 Mei 2021 emosi tersurat i pesalem sada memungkah ayat sada nai sohmi ayat 6. Judul perikopta imo kesayurun tuan situhunna. Sayur tuan ngokala siso mengikutkan pedah kalak perjahat. Siso mengusih jelma perdosa. Oda mersaur deket jelma si mengleai debata. Tapi dak lemo Athena mengulakan perintah Jehovah. Janah mengeradum-radum misa mahar ari berngin. Dak merhasil ngo kalak si bagi di ikarina bahanna. Codi bagi kayu ibiding lae ngo iya. Merbuah itikan musimna. Jana oda nung males bulungna. Tapi hukum kalak perjahat. Codi bagi Uhud sini sempulkan angin ngo iya. Hukum dia batango perjahati. Jana isirang bai bangsana naik. Hukum jelma taat. Itegu bana ijamoti Jehovah. Tapi hukum kalak perjahat. Menghujumi kemagonna. Idi mo sakatna. Kene dengan sisada ulan. Dengan nami perjamita. Jamitan taen imo tersenget pesalem pengajaran. Pesalem tersenget si merandal deket sin jahat. Si seloh deket singgodo. Tersenget kenggeluhan manang kematian. Bagima tersenget pasu-pasu deket sumpah. Dua hal, dua kutub. Sini pacidah bagasan pengajaranen. Janah ipun cana perpesalmen memereken pilihan mendahikan kita. Paina mo si kenah buatan ta. Asa dapetan kesayurun tuan kita. Janah maipun cana. Paina ngo si kenah pesidingen ta. Asa ulang kita soh mi bagasan kesusahan bagi ma kehancuran ibas ngeluh tak. Sifat dekat keadaan berbeda. Ketan jelma taat dekat jelma jahat. Imo sinaing ibagahkan isenda. Asa merkite menjaka pesalem pasal sadaen. Genep kita ngoboi bercermin. Marangpe mengidah abinta sendiri. Sipaina ngo kita isi. Gabe si betoh ngo mike ngo tujun ning geluh ta ipun cana. Tah kematian ngo tah kenggeluhan. Tah pasu-pasu ngo tah sumpah. Tah simrandal ngo tah singgodo. Kemulih keningo asa tuhu-tuhu kita ipido mersiajar tersenget katana ibagasan katikaen. Kene dengan sisada ulan ibagasan gerat Tuhanta Yesus Kristus terlebih mau kita sinaing memeriktakan kebenaran katana. Kene dengan merkite jamitan taen naing si peheba-heba mo tersenget
telu bagian ni pesalem pasal sadaen. Bagian perjolo imo kebadian deket kesayur tuaan jelma entaat. Ayat sada sohmi ayat telu. Bagiin peduaken imo kedosaan deket sitahanan kemulihken kejahatan. Ayat 4 sohmi ayat 5. Petuluken imo kadengo dasar deket alasan perbedaan duana idi. Perbedaan sin jahat deket si taat. Sidah mo ayat 6. Situ benai mo bagian perjolo. Kala si ensayur tua. Perpesalmen mentu benai sifat deket keadaan jelma taat. Mulai bagasen bahasa Indonesia idoken jelma saleh. Asa jelma saleh enmo kenah perjolo-jolo dapeten apo-apo, dapeten loloate, dapeten kesayur tuan. Perpesalmen naing mengendesken kenah mo kala sidom ketaatan idi perjolo dapeten kesayur tuan. Bahkan kesayur tuan situhunna imo mula taat janah tuhu-tuhu merandal perenggeluhna ijolo ni debata. Kene dengan Tuhan sendiri boingo menandai karina jelma merkite gerar ni jelma idi sambing. Tapi hukum kita jelma menandai dengan ta merkite kade sini bahanna, merkite pengelakona, merkite karakterna. Tabiat kebiasaan deket kecemalan nai dimo pacidahkan ise dirina. Mulai bagasan teks bahasa Indonesia, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lo telu kata kerja bahasa Indonesia isen sini pesiding jelma taat. Ido kendesen tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oda rebakan merdalan. Peduakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Oda rebak cender dekat kalak berdosa. Petulukan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Oda rebak kundul. Telu kata berjalan, berdiri, duduk. Imo sidah pola siniajarkan i pesalem pasal sada endah. Ibagasan sada istilah Latin bagian nemo repente fit turpissimus. Lapatena, tidak ada orang yang dengan begitu saja mencapai puncak kejahatan. Tapi itu benai moi merkite kata fasik. Merdalan rebak jelma fasik. Artina ibere waktu lako kiranai deket jelma fasik, bergaul dengan jelma fasik. Fasik ketan tafsiran Matthew Henry mendokkan merlapatan ngoi membuang rasa takut akan Allah dan hidup mengabaikan kewajiban mereka terhadap Allah. Dia udah lo keinginan na lako merkebiaran mendahi debata. Udah lo kini tedohna lako mengui debata. Tidak ada rasa takut.
Itu tahap pertama. Tahap kedua kan adalah gabe jelma berdosa. Orang berdosa. Artinya adalah dengan terang-terangan mereka memberontak melawan Allah dan melayani kepentingan dosa dan iblis. Ngo kesamasai partua-partua makin terbuka modalan mi bekas sideban, mi bekas kegelapan secara bertahap. Makin pihir mo purkurunna, janah ipodina idokken mo iya gabe pencemooh. Ibahasa pak idokken gabe si pengleai debata. Terang-terangan menantang apa yang suci, mengolok-ngolok kebenaran, janah menganggap dosa gabe bahan lelucon sambing. Bagimo jalan kejahatan makin bagus, makin buruk, janah makin terjerumus ibagasan ngeluhna. Kemulih keningo kata sindai perlu ingatan tak. Nemo repente fit turpissimus. Tidak ada orang yang dengan begitu saja mencapai puncak kejahatan. Inguasai doken mula jelma saleh, jelma merandal, jelma si tuhu-tuhu sayur tua, imo dia tidak mau berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak mau berdiri di jalan orang berdosa. Dia tidak mau duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi mulai godaan pertama. Jelma si taat mendahi debata, oda uwe mbengket mi godaan pertama. Kumerna godaan pertama memengken jelmai mbengket mi godaan kedua. Janah godaan kedua memengken jelmai mbengket mi godaan petelukan. Oda semata jelmai ingin gabe jelma jahat. Tapi kemulihkan i pengaruhi. Janah uwe iya sang kundulen deket jelma si mengleai debata. Singit mosada pepatah Indonesia mendokkan. Burung yang sama akan selalu hinggap pada dahan yang sama. Kemulih keningo, jelma saleh, jelma taat, oda uwe ia merdalan, rebak deket jelma fasik. Oda uwe cender, ibas dalan si perdosa. Jana oda uwe kundul ia, rebak kalak si mengleai debata. Tapi sebaliknya, idok kendaya. Tapi ike lemoken ngo. Kata ni debata. Janah mengradum-radum misa mahar ari beringin. Kena dengan imo kalak si sayurun tua si tuhuna. Imo kalak si tuhu-tuhu terdok bahagia. Imo kalak si tuhu-tuhu si terdok masuk bilangan ni kalak jelma saleh. Kade mau pasu-pasu sin dapat nah. Jelma si bagidi. Ini mau pagian pedua kendai. Dak merhasil ngokalak si bagidi ikarina bahanna. Codi bagi kayu ibiding lain ngo iya. Merbuah itiki musimna. Jana oda nung males bulungna. Ya, sada janji ni Jahoba. Mulai doken bagi kayu mende. Isuan i biding lae. Lapatenna. Njolmit ia mi basa-basa. Deges uratna mi aliran air. Merlapatan mo ia oda kekurangan sumber kenggeluhan. Menghasilkan buah pada musimnya. Lapatenna adalah mula itikina dapat sah. Mulai waktu sini buhul ni debata gabe kinan mo iya. Oda pernah kundur pengharapan. Oda pernah mengalami stres ia kemulihkan kade. Ibag simbol tidak akan layu daunnya. Sada ende na sangat terkenal. Indenta idi.
nomor 248. Sedekah ko itanohen pepenter ukurmi. Da enget momenden nidokken debata. Tose mi kayu mendeko beras buah nai. Bulung nape meratah ngo dak codi ngonoi. Kedengan si sada ulan berbanding terbalik ketan jelma taat ipacidah mo ayat 4. Sohmi ayat 5. Tapi hukum kalak perjahat codi bagi Uhud sini sempulkan angin ngo iya. Berbanding terbalik ketan kayu si tubuh ibiding lae. Mula kayu si tubuh ibiding lae merbuah imosimna meratah bulungna janan codi. Tapi hukum kalak perjahat bagi Uhud sini sempulkan angin ngo iya. Kasa bagi Uhud sini sempulkan angin iya, kumerna oda mungkin tahan iya sang kundulen deket jelma si taat taba debata. Oda mungkin tahan iya drebak deket jelma saleh. Itandai debata ngo kalak perjahati jana isirang ngo iya ketan bangsa nanai. Isegi bagi pendok keni Tuhan Yesus, bagi pejayakan kambing mi biru-biru, bagi pejayakan gandum mi rih barang isa naik. Perpodi kalohon idokkan hukum jelma taat itegu bana ijamoti Jehovah, tapi hukum kalak perjahat menghujumi kemagon. Merlapatan ngoi mike ngo arah, mike ngo perdalanan kalak jelma taat imo makin jolmit, makin ges-ges bertumbuh ia menjolmiti kenggeluhan, menjolmiti kesenangan, menjolmiti kesangapan, menjolmiti kesayuran Tuhan. Makin sempurna, makin sepe, makin merandal. Tapi hukum kalak perjahat menghujumi kemagon. Kemulihkan kade, ia makin dauh, makin dauh, makin dauh. Perjolo ia fasik, peduakan ia berdosa, petulukan ia gabe pencemooh. Bertahap, makin bagus perdosanna, makin bagus mo sikapna, makin bagus mo tabiatna, makin mengleai debata. Kemulihkan ni kita si enggo menjaka pesalam neng menjamitakan sa. Siapai namo kita isi. Tapi itu dongo kita asa memilih gabe kenan sayur tua si tuhunna kita. Asa tuhu-tuhu mo bagi kata nanda isen si pedauh mo dirintah. Ketan kejahatan idinai. Ulang kita uwe merdalan rebak kalak jelma pasik. Ulang kita uwe cender rebak deket berdosa. Jana ulang kita uwe kundul rebak deket kalak si mengleai debata. Bangkat mau kita jana uwe kita memilih kesayuran Tuhan si Tuhunna. Imo kesenangan ta, kelemon kenta kata ni debata jana mengradum rabun misa mahar ari berngin. Otang hidokkan Tuhan ta Yesus ngo. Sayur tua ngo kalak si mendengkohkan kata debata jana si mengulakan sa. Amin. Mersodi mo kita. Tuhan permasehati pasu-pasu mo kata miasaku kenggeluhkan kami. Genep ari. Mengasangkan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin.